ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ସୋରରେ ଦୁଇଟି ସୁନା ଦୋକାନରେ ସିଟି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଭୟରେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଓ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ବଜାରରେ କିଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଦୋକାନୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦୁଇଟି ସୁନା ଦୋକାନରେ ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ ସିଟି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସିଟି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିର 5ଟି ଟିମ୍ର 16 ଜଣିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବାରିପଦା ୟୁନିଟ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସିଟି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଟିମ୍ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱେଲାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ କମରପୁର ସେହିପରି ଅଡ଼ଙ୍ଗ ବଜାର ଦେବୀ ଜ୍ୱେଲାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କମିଶନର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। कौन फाइन है? हाँ आम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करूँ जेनराली जो बेसिस मैंने आरटीसी क्लेम करुँच से बेसिस टैक्स पेमेंट होना तेणु आम रिटर्न स्क्रूटिनी कलापर जहाँ देखिलु से डॉक्यूमेंट गोटे जेनराल वेरिफिकेशन करने आसो डॉक्यूमेंट सर कौटी कौटी चढ़ऊ है? आज तो आम सोर दुई जगह कर गोटे आम श्री जगन्नाथ ज्वेलरी आ गोटे है गंगा देवी। सर सर ये जो चढ़ऊ कले केते जणिया टीम और केते आसथिले स्टाफ? आमर 5टा टीम अच्छा जो कि अराउंड 15 ऑफिसर्स अच्छा फिर आम सका 11:30 ने ये करूँ इन्स्ट्रक्शन आरंभ करूँ वेरिफिकेशन आरंभ हो चलियो केते पर्यंत? आउ प्रोसेस अध घंटे कि घंटाटे लगे। फाइन ही सर? ना ना सेमती किसी बर्तमान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती आम किसी डॉक्यूमेंट सीज करूँ फर्दर वेरिफिकेशन है जना पड़ो तो विल टेक द एक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। थैंक यू सर।